আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। त्योहार की पूर्व संध्या पर सीआईटीयू ने मजदूरों के लिए रेगा और ट्वीप काम की मांग की है। साथ ही सीआईटीयू ने मजदूरों के लिए बोनस और अनुग्रह राशि की भी मांग की। शारदीय दुर्गा उत्सव में अब कुछ ही दिन बाकी है। हालांकि सरकार ने अभी तक मजदूरों के लिए बोनस या एक्स ग्रेशिया की घोषणा नहीं की है। गुरुवार को सीआईटीयू त्रिपुरा स्टेट कमेटी ने एक विरोध मार्च निकालकर इसकी घोषणा की। सीआईटीयू ने यह भी कहा कि बोनस या एक्स ग्रेशिया मजदूरों का अधिकार है। इस दिन सीआईटीयू और कृषक फ्रंट की संयुक्त पहल पर अगरतला में एक मार्च और सभा का आयोजन किया गया। বরাবরই এগুলো করছে এই সরকার ক্ষমতা আসার পর, এজেন্সিও দিচ্ছে না। এটা প্রতিবাদে এজেন্সিকে বোনাস পুজোর আগে দিতে হবে। এটা আইন, এটা কারো দান না, দক্ষিণা না, এটা প্রাপ্য, এটা অধিকার। এই সরকারের কোনো হেলদোল নেই। আমরা বলছি পুজোর আগে এজেন্সিকে বোনাস দিতে হবে। আর তার সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি গত কিছুদিন যাবৎ প্যালেস্টাইনে এইভাবে গাজা ভূখণ্ডে আক্রমণ সংঘটিত করছে আমেরিকার মদতে ইসরায়েল, তার প্রতিবাদে সারা দেশে কর্মসূচি চলছে। এটাও আমরা একসঙ্গে পালন করেছি। এটার প্রতিবাদী আর রেগার টুইপের কাজ করিয়েছেন, টাকা দিচ্ছেন না, এটার প্রতিবাদী আজকের এই সমাবেশ সংগঠিত করা হয়েছে। त्योहारों का मौसम शुरू होने के बावजूद रेगा और ट्वीप के मजदूरों के लिए काम नहीं है। सीआईटीयू ने आरोप लगाया कि केवल कुछ ही लोगों को रेगा और ट्वीप का काम मिल रहा है। सीआईटीयू ने मांग की है कि सभी लाभार्थियों को तुरंत रेगा और ट्वीप का काम आवंटित किया जाए। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের এই শ্রম দপ্তরে কিছু মিটিং সংগঠিত হয়েছে, কিছু বোনাস গ্রেশিয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেখানে মিটিং আজ থেকে 10-15 দিন আগে হয়েছে, সেখানে এখন পর্যন্ত সেই শ্রম ক্ষেত্রগুলোতে শ্রমিকরা বোনাস বা গ্রেশিয়া পাননি। এখনো ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত গ্রাম পাহাড়ে রেগার কাজ সবাই পাননি, টুয়েপের কাজ সবাই পাননি। যারা ওবা কাজ পেয়েছেন, আমরা নিশ্চিত নয় যে না উৎসবের আগে তাদের হাতে টাকা পৌঁছবে। তার জন্য আমরা দাবি করছি বোনাসের গ্রেশিয়া যেমন দিতে হবে, অনুদান দিতে হবে, এবং তার পাশাপাশি আমাদের রেগা এবং টুয়েপের কাজ এবং মজুরি দিতে হবে, যাতে উৎসবের আগে। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम जानकारी के अनुसार राज्य में वर्तमान में 9.61 लाख रेगा मजदूर है। इस वर्ष अगस्त तक रेगा मजदूरों को औसतन 39 श्रम दिवस का काम दिया गया है। सीआईटीयू ने मांग की है कि शारदीय दुर्गा उत्सव के दौरान रेगा और ट्वीप के काम के माध्यम से शहरी मजदूरों के साथ साथ ग्रामीण मजदूरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।